Hi guys, welcome all of you guys in my new tutorial. Kasarar pengrang sakantiko na nga ramchakshuya ang niya gatal video na. Pengrang ang taalu gatal check video ko nung na mesukat na askan natin mai kai daki apps ko zakli screen record kana mana audio record kana iko mga free cam 8 apps. Nimnar pengrang natsang jemang YouTube chalenga aroba YouTube khalanga YouTube video editing khana mga wamang na ya free cam 8 recording screen recording audio recording video khana namen namkapa software aroba easy use khana software apps nimna anga mongshonga aroba namma ha anga thangpa use khanga noong na ba ng thangman sa iya help na ba donganing na nga noong na daalya video thaltega perang na song iko ma chotunan nilimbo aroba noong ba use kana joton kabo. So all of you guys, I hope this tutorial will be help you if you wondering to learn how to use a free cam screen recording software. At the same time, you want to use for audio recording. So, guys, please stay with me and give your thumbs up for me. Hi, Ripengan. Anga daw nung na punikat na aska practically badigi na sing ya free cam 8 apps ko download kana na. Mai khai daki install kana na. Nandigim na anti sharo ba nung na mesuket no hunaget no mai khai daki na sing iko practically na audio aroba screen video ko record kana na. Pengram ya website ko no nukna mananga iko mga freescreenrecording.com ya iko nasong nibu aroba nasong ni laptop zakul ka barang nasong ya iko search kai ni namana aroba mobile use kana mude nong iko ba search kai ni namana hindi ba nga da alo punigat nga nasong jemang laptop aroba desktop use kanga wamang na nasong ya screenshot badiki mai kai daki nasong laptop aroba desktop computer use kana mana hindi na repengang iko mga free cam 8 apps. Hindi na jemang nasong YouTube khalanga aroba video editing kana ni changshat den atsni audio ko ba record kana nga aroba video screen ko ba record kana nga han record kana gata ya soft na min al thugo ba dengthang manchai easy apps ong hane inani gamona nga nongna mesuka nga khashapaimna nasong ya video ko machotuna ni bo skip khagija nimnar pengrang nong na mananga inun nga free cam choka donga ini aro gishepu nasong nukna mananga ya title baru chakra chaka download ya download aro ba yenuba choka sia donga free tool for creating screencast download option ino dong nepengrang nasong iko download khana mode nangi email number ko ilo chokna sina nangno inu ona nangno nangi email ID ko ini jamano na download option ko click khana nangno ini jamano ya I agree to receive email including news product update and more ya agree option ko na check khana nangno check khani jamano na iko download option o click khabo click khani jamanu na shenkogo ini jamanu dakpa file ko na nakna mano anga dashu download kaina dona nongna panak na gata ini ba ino nasong nakna mano free cam ya exe file ko nanti na download hongani jamanu nasong iko nasong install khana nangno ne repengra nanti na nasong iko click khabo download ani jamano ni jamano biya thang free ongno an thang setup na ready ongno ndikimna nasung singkhobo inuba choka donga ya free cam 8 setup ini jamano ya
stick button ko I accept the terms in the license agreement iko click kana nangen click ani jamanu nasom ya setup ni yenu gigita masong donga customize install aroba cancel ini bana inu install ya option ko onna nangen ya option ko click kana nangen nerpengra ini jamanu nasom sengkobu minute sa gata nangnaba donga aro kom somoy ba nangnaba dongani ini jamanu nasom repengrang install ongani jamanu nasong daw gisa icon ko nutna mano jeko nanga naungna dashu agana ngamung ya icon ko mga free cam dia install ongani jamanu dak ka icon ko nasong screeno natna mangen repengrang ningmana anga jaman nungna phunukno badigi iko record khana naching prepared dakna man badigi ya screen angko setup khaimna wa finally record khana mana screen record khana mana audio record khana mana repengrang nasung ya ndak pa icon ko nangni computer nasimangni computer aroba PC desktop laptop jekon nasung daklanga ndak pa icon ko nakna mangen repengrang recording khanas khang nasung ya apps ko run khai rambo anga double click kha jo ke ran ongjok indi ba nangi screen ko daw na setup kha na nangen nangkhonga nangno ane indi mna nasung ya bar ko nukta mananga screen bar top bottom left right side ya dot dakba bar ko nukta mananga pengrang ya no arrow mark dongane ya arrow mark chana ya ko chonetna dalatna manone pengrang nibu chonnetna dalatna manone nangi skagata nangi asaka skagata na nangi screen ko na setup khabu full screen rana mude aroba adhara na mude rana mana ikba nangi skahajo ndiba full screen rana joton khabu pengram ini jamanu nasong ya cornaru jakka shichaka cornaru nukta matnga jakka shichaka cornaru nukta matnga ya gachakba option aroba ini jabango nangi nikna mananga ya audio option ko ndigimna nasong iko nikna mananga aroba settings option ba no dongane na iko set khaira na mana repengra indiba ya de auto setup ongi donga indiba na check khabu nangi sound system rang tip top dongama dongja ndigimna repengra iko khani ma chotani jamano na ino nangi batchikni MPPS jeko nagananga nachung ya option ko ba capturing size ikba no automatically na nakna manwa ikba setup khana nangja additionally automatic setup one pengrang ini jamanu na ya red button ko nutnga iko start khana nanga inu mai nanga start a new screen recording pengrang ini jamanu na iko record khana mana au anga option dake aganat na skar pengram na ya audio khana ba ya option dake na khana mana ne indi ba na nangi screen ko galadare no ano te na dare no ano na screen recording khani somoy na audio ko ba record khana mana ya nei no te indi na nangi nangjau de na audio ko rarak na mana indi ge ongjau de na video ko rarak na mo de video ko ba rarak na mana audio ko galimna pengrang digimnan nachung ya apps ko jakhalna mana anga agan na ska dungthang manche ya apps namen nachung YouTube jakhal ga barang na YouTube video editing arba tech video jakhalna amgo barang thari ga barang na ya apps blongen namahane dimna nishwengwa sakanti ko daw changshatai mathelbia angni ya video ko niana